अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पानी पीने के दौरान नींबू चाट लेने से मोटापा जल्दी खत्म हो जाएगा। ज्यादा मीठा खाने से पेट की चर्बी बढ़ जाती है। ज्यादा नमक मत खाएं, दिल कमजोर हो जाएगा। रोजाना निहार पेट दही खाया करें, पेट की तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे। अंगूर खाने के बाद कभी पानी मत पीना, इससे बदतरीन किस्म का हैजा हो सकता है। रोज अपने हाथ और पाँव के तलवों पर तेल लगाकर सोएं, काफी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। माहवारी में औरतें ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं, इससे दर्द में इजाफा हो सकता है। जो औरत ऊंचा बोलती है, ऐसी औरत बेहया होती है। छोटा लिबास पहनने वाली औरत आजाद ख्याल होती है। खजूर खाकर फौरी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा खराब हो जाएगा। इसबगोल के इस्तेमाल से मैदे में तेजाबियत और जलन जैसी बीमारी से बचे रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि खौफ की वजह से इंसान मर भी सकता है? निहार मुँह शहद खा लेने से जिंदगी भर कोई बड़ी बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। पट्ठों में ताकत और मजबूती लानी है तो महीने में 3 से 4 बार बकरी के पाए खा लें। खाली पेट अदरक का रस पीने से 90 साल की उम्र में भी 20-30 साल जैसे नजर आएंगे। लोग आपसे हाथ आपकी हैसियत देखकर मिलाते हैं, आपसे नहीं। दांत ऐसी शय है जो इंसान को 2 दफा मुफ्त मिलती है, लेकिन तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है। सोते हुए जो लोग खर्राटे लें, उनकी उम्र बड़ी होती है। जो सुबह जल्दी उठ जाता है, ऐसा इंसान कभी बीमार नहीं होता। निहार मुंह उबले हुए चने खाने से भूलने की बीमारी जिंदगी भर नहीं लगेगी। अगर अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो चावल खाने के बाद कभी दूध ना पिएं। जिन खवातीन के यहाँ औलाद ना होती हो, वो जुम्मे वाले दिन यतीम बच्चों को खाना खिलाएं। बहुत जल्द अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजेगा। चाय के इस्तेमाल से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, फिर गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक से बचने के लिए रोजाना सुबह को एक सेब खाएं, निहार मुंह लहसुन खाएं, रोजाना सुबह की सैर करें। 100 साल तक जवान रखने वाले काम: जब तक पेशाब ना कर लो बिस्तर पर ना जाओ। गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाओ, खाने के ऊपर से पानी मत पियो। जब तक खाना हजम ना हो जागते रहो। फलों के नए मौसम में फल खाएं, मौसम जाने लगे तो फल मत खाएं। खाने के ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि तुम जहर पी लो, वरना खाना ही ना खाओ। खाना खाकर कभी नहाने मत जाओ। नमक के मसाज से स्किन अंदर तक साफ हो जाती है, जिल्द की बेरौनकी खत्म हो जाती है। दांत हिल रहा हो तो काली मिर्च और बर्फ का टुकड़ा कुछ देर रख देने से दांत मजबूत हो जाएगा। दुबले पतले अफराद निहार मुंह अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद हो जाएंगे। 40 साल में 20 साल जैसे नजर आना है तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगाएं। कॉफी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे दूसरी चीजों का भी जायका कॉफी में आ जाता है। आंख में कचरा पड़ जाने की सूरत में मुतासरा आंख में दूध के 3 कतरे डाल दें, इंशाअल्लाह कचरा बाहर आ जाएगा। निहार मुंह टमाटर खाकर दूध पीने से खून साफ हो जाता है और ताज़ा खून बनता है। गाय का दूध कैंसर से बचाता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है, यह जल्द हजम होता है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो समझ जाओ कि सच बोला जा रहा है। अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह हाफिज कहा जा रहा है। जिस औरत के होंठ पर तिल हो वो कशिश वाली होती है। जिस औरत के माथे पर तिल हो, ऐसी औरत बरकत वाली होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जिंदगी क्या है, हथेली पर थोड़ी सी खाक रखना और फूंक मारकर उड़ा देना,
تو کہنا زندگی صرف یہی ہے۔ کلونجی کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ جو عورت خواب میں کھلے بال دیکھے تو اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کرنے کے بعد بدن میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ چہرے پر بہت تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لیں۔ اس کے ساتھ خالص گلیسرین میں گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں۔ کیلا کینسر کے مرض میں نہایت فائدہ مند ہے۔ پیاسے پرندے کو پانی پلاؤ، مرادیں پوری ہوں گی۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی۔ چنے اور جو کا آٹا شوگر والے مریض کھا لیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ لیموں کے چھلکے کو دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں کا پیلا پن دور ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے؟ جلد کی رونق ختم کرتی ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلا لی جائے تو مکھی اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر پکتے ہوئے سالن کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو سالن جلدی پک جاتا ہے۔ باتیں کم اور کام زیادہ کیا کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خواب میں غمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی علامت ہے۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجوریں کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کریں، میٹھی نیند آئے گی۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں۔ پیٹ 3 دنوں میں اندر کی جانب چلا جائے گا۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں۔ پیٹ موٹا ہو جانے کی صورت میں ادرک زیادہ کھائیں۔ وزن بڑھنے لگے تو شلجم زیادہ کھائیں۔ جس کے پیٹ میں درد ہو سونف کا استعمال کریں۔ آپریشن کے بعد پیٹ پھول جائے تو گاجریں کھائیں۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ اگر سانس پھولنے کی پرابلم ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کریں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا زیادہ کھائیں۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کر کے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ رات کو اپنے سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ رات کے وقت انڈے کھانے سے اور زیادہ چائے پینے سے مردانہ طاقت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔